63. Tom Belili et le brigand. Un jour, Tom Belili alla vendre les œufs de ses poules au marché de la ville. Quand il vendait tous ses œufs, il reprit le chemin de sa maison. Pour aller plus vite, il passa par la forêt. Soudain, il aperçut au milieu du chemin un homme qui tenait un pistolet à la main. C'est un brigand, pensa tout de suite Tom Belili. En ce temps-là, il y avait encore des brigands qui attaquaient les voyageurs dans les chemins déserts. Tom Belili s'arrêta. Que faire? Se retourner et s'enfuir, mais le brigand était armé et le tuerait. Le brigand s'approcha et dit à Tom Belili: donne-moi ton argent ou je vais te tuer. Donner à un brigand tout l'argent de ses œufs, mais Tom était malin. Je vais vous donner mon argent, monsieur le brigand, dit-il en étant poliment son bonnet. Mais tout d'abord, s'il vous plaît, voudriez-vous tirer une balle ou deux dans mon bonnet? Pourquoi me demande-t-il cela? Eh bien, voilà, quand on sera au village qu'un brigand a pris mon argent, on se moquera de moi. Mais si l'on voit que mon bonnet a été déchiré par des balles, on dira Tom Belili s'est battu avec le brigand. Il est courageux. Puisque tu le veux, mets ton bonnet sur cette branche et le brigand tira une fois, deux fois. S'il vous plaît, monsieur le brigand, voulez-vous tirer encore une fois? Non, dit le brigand, mon pistolet n'avait que 2 balles. Merci beaucoup, dit Tom Belili. Puisque vous n'avez plus de balles, je veux me sauver. Je peux me sauver. Et Tom Belili, qui était tout petit, se glissa dans les buissons où le brigand ne put le suivre. Voilà comment Tom Belili échappa au brigand et garda l'argent de ses œufs. 63. Tom Belili 63. 63. Tom Belili et le brigand. brigand هو اللص أو قاطع الطريق. قديما كانوا في الغابات يتعرضون للمسافرين ويسرقون ما عندهم. Un jour, يوما ما, Tom Belili ذهب vendre ليبيع les œufs البيض de ses poules, la poule هي الدجاجة au marché في السوق de la ville المدينة. عندما كان il vendait عندما باع tous ses œufs كل بيضه il reprit يعني أخذ مرة أخرى أو استأنف le chemin الطريق de sa maison منزله pour aller plus vite ليذهب بأكثر سرعة. il passa مرة par la forêt الغابة. Soudain فجأة il aperçut شاهد أو لاحظ رأى au milieu du chemin في وسط الطريق un homme رجل qui tenait كان يمسك un pistolet مسدس à la main في يده. C'est un brigand. إنه قاطع الطريق. pensa tout de suite. فكر فورا. Tom Belili tout de suite هي فورا. En ce temps-là في هذا الزمن أو في هذه الأوقات il y avait كان ما زال des brigands قطاع الطرق qui attaquaient يهاجمون les voyageurs المسافرين dans les chemins في الطرقات désert
ديزير هي المهجورة أو الخالية من المضار. طومبيليبي ساغيتا، طومبيليبي توقف، كفر، ماذا سيفعل؟ سوغوتورني أن يرجع، يسونفوير ويهرب، ولكن لو بريغون قاطع الطريق إيتي أغمي، كان مسلحا، إلو تيوغي وسيقتله. لو بريغون قاطع الطريق سابروش، اقترب، إيدي أطومبيليبي، وقال أطومبيليبي دون موا طون أرجو، أعطيني نقودك، أو جوفي تيجي أو سأقتلك. دوني إعطاء أن بريغون قاطع الطريق تو لارجون، كل الأموال، أموال بيضه دو سيزوف، مي توم إيتي مانا، ولكن توم كان حاذقا أو كان ماهرا أو كان ذكيا جدا. جو في فو دوني مون أرجو، سأعطيك أموال مسيو لو بريغون. ديتيل أون أوطون، أوطي هي خلاعة، سون بوني طربوشه، مي تو دابور ولكن أولا أو في البداية، سيل فو بلي من فضلك، فودغييفو هل تريد، تيغي إطلاق رصاصة، أودو أو رصاصتين، دون مون بوني على طربوشي. بوركوا لماذا مو دومونتي تطلب مني هذا الشيء؟ مو دومونتي سولا، إيه بيان فوالا ها هو، كون أون سوغا أو فيلاج، عندما سأكون في الفيلاج في البادية. كان بريغون يعني قاطع الطريق أخذ مني أموالي، أبغي مون أرجون، أون سو موكورا سيستهزئون مني دموا. مي سي لون فوا ولكن إذا رأوا مون بوني طربوشي هيتي ديشيغي ممزق بالرصاصات باغ دي بال، أون ديغا سيقولون طومبيليبي سيباتي أفيك لو، يعني تعارك مع قاطع الطريق. إلي كوراجو، إنه شجاع، بويسك هي بما أن تيلوفو، بما أنك تريد ذلك، مي طومبوني ضع طربوشك سيغ سات برونش، على هذا الغصن. إي لو بريغون تيغا، لو بريغون قاطع الطريق أطلق النار، إن فوا مرة واحدة، دو فوا مرتين. سيل فو بلي من فضلك مسيو لو بريغون، فوليفو تيغي أونكور، هل تريد أن تطلق النار مرة أخرى أو أطلق النار مرة أخرى؟ نون دي لو بريغون، مون بيستولي، مسدسي، نافي لم يكن فيه سوى رصاصتين. ميرسي بوكو، شكرا جزيلا. دي طومبيليبي، بويسك بما أن فو نافي بلو دو بال، يعني ليس لديك رصاصات أخرى، جو بو مو سوفي، أستطيع الهرب. لي طومبيليبي كي إتي تو بوتي، الذي كان جسمه صغيرا، سوغليس يعني انزلق أو دخل دون لي بويسون. لي بويسون هو ديك الغابة كيكون من الأشجار ديالها صغيرة، أدغال. و لو بريغون نو بو لو سويف، لا يستطيع اتباعهم. فوالا ها هو كيف طومبيليبي إشابا هرب أو بريغون من قاطع الطريق، إيغاردا واحتفظ، لارجون المال دو سيزوف، واحتفظ بأموال بيضه. لو فوكابولير، أتاكي هي هاجم، لي فواياجور المسافرون، أفونس يتقدمون أو يمشون، ترونكيلمون بهدوء، سودا فجأة، لي بريغون قطاع الطرق، سوجيت سيغ يرتمون عليه، إلي زاتاك يهاجمونهم، مالا هي حاذق أو ماهر أو ذكي. توم سوغا تروفي، يعني سوغا هو لو فيرب سافوار، عرف، تروفي وجد. لو موين الطريقة، دو نو با لكي لا يعطي، سون أرجون نقوده لقاطع الطريق. انتيليجونس دو تكست يعني الذكاء للقطعة. اي كونترول المراقبة، دو لا ليكتور، لا ليكتور هي المطالعة، سيلونسيوز الصامتة. Pourquoi
Pourquoi Tom Bilibi a-t-il pris لماذا Tom Bilibi a-t-il pris أخذ le petit chemin à الطريق الصغير pour rentrer chez lui ليدخل يذهب إلى منزله. Tom Bilibi a pris le petit chemin pour rentrer chez lui pour aller plus vite لأنه أراد أن يسرع أن يمشي بسرعة. Pourquoi Tom s'arrête-t-il؟ نفل هذه Tom Bilibi لماذا توقف توم؟ نفس القطعة Tom Bilibi s'arrête توقف que faire ماذا سيفعل. Donc Tom s'arrête pour penser comment se sauver كيف سيهرب من قطع الطريق. Tom s'est-il sauvé؟ هل هرب؟ Non, il n'est pas sauvé. Il ne s'est pas sauvé. Pourquoi؟ لماذا؟ Car le brigand قاطع الطريق était armé كان مسلح et le tuerait وسيقتله إذا هرب. Tom a-t-il envie de donner son argent au brigand؟ يعني توم هل كان سيعطي أو كانت له الرغبة أو هل كان سيعطي نقوده إلى قاطع الطريق؟ Non, il n'a pas envie de donner son argent au brigand. يعني لن يعطي نقوده لقاطع الطريق. Pourquoi Tom se montre-t-il aussi poli؟ Tom se montre يعني لماذا تعامل بأدب أو ظهر عليه الأدب فجأة. Tom se montre aussi poli pour que le wagon l'y croit يعني لكي يصدقه قاطع الطريق لكي يصدق توم بأنه سيعطيه نقوده. Que diraient les gens du village؟ ماذا سيقولون سكان البادية أو قريته village القرية si Tom revenait sans argent إذا توم رجع بدون مال. Et ils sont au courant de lui يعني سيستهزئون به. Que diront-ils si Tom leur montre يعني أظهر لهم son bonnet طربوشه طروي يعني متقوب بالرصاصات. Si Tom leur montre son bonnet troué, ils disent qu'il s'est battu avec le brigand يعني أنه تعارك مع قاطع الطريق. Il est courageux يعني شجاع إنه شجاع. Comprenez-vous هل تفهمون pourquoi Tom demande لماذا توم طلب au brigand de tirer encore une fois يعني إطلاق النار مرة أخرى. Pour oui يعني نفهم نحن فهمنا pour s'assurer ليتأكد qu'il n'avait plus de balles بأنه لم يعد لديه أي رصاصة. les phrases الجمل puisque بما أن puisque tu as bien travaillé بما أنك عملت جيدا je t'emmènerai سأصطحبك معي visiter أو سأخذك visiter زيارة باريس هي le capitale de la France عاصمة فرنسا. puisqu'il ne sait pas encore lire بما أنه لا يعرف أن يقرأ offre lui أعطيه un livre d'images كتاب فيه صور. puisque c'est dimanche بما أنه الأحد nous allons faire سنفعل un pique-nique يعني غداء dans la forêt في الغابة. voilà comme ها هو كيف à la fin d'un récit في نهاية القصة. récit هي القصة أو الرواية. voilà ها أنا comment كيف j'ai gagné la course كيف ربحت المسابقة. voilà ها هو comment كيف لين a été sauvée أنقذت من طرف كلبها par son chien. voilà comme père a renoncé هي تخلى. voilà comme mon grand-père يعني جدي a renoncé تخلى à conduire سياقة
la voiture, السيارة. l'orthographe الإملاء il y a هنا il y avait كان هنا il n'y a rien ليس هنا أي شيء j'y vais ذهبت إلى j'y suis أنا je n'y vais pas لم أذهب إلى ذلك المكان. dictée الإملاء il y a des œufs هناك بيض dans le panier في السلة d'automne بليبي. il y avait un brigand يعني كان هناك قاطع الطريق au milieu في وسط دي chemin في وسط الطريق. il n'y a que deux balles ليس هناك إلا رصاصتين dans son pistolet في مسدس. غيني va ouvrir la porte غيني يذهب لفتح الباب. oui j'y vais سأذهب je vais y aller je vais سأذهب. la conjugaison تصريف le verbe الفعل se lever نهض وفيتير من نهض من نومي أو قام. singulier المفرد je me leverai de bonne heure سأنهض في الصباح الباكر أو في ساعة جيدة. tu te leveras de bonne heure أنت. elle se lèvera de bonne heure هو. elle se lèvera de bonne heure هي. pluriel الجمع nous nous lèverons de bonne heure نحن. vous vous lèverez de bonne heure أنتم. elles se lèveront de bonne heure هم. elles se lèveront de bonne heure هن. Tom 63. Tom Bilibi et le brigand. Le brigand, les œufs, con et le, elles attaquaient les voyageurs. Elle s'approcha, on entend خلع poliment بأدب sans bonnet طربوشها. surpris مفاجأ يعني تفاجأ. quand on sera courageux quand on sera يعني عندما سنكون courageux شجاع puisque tu le veux بما أنك تريد. 63 63 Tom Bilibi et le brigand. le brigand, les œufs, connais-le, ils attaquaient les voyageurs, il s'approcha, on entend poliment son bonnet, surpris, qu'on saura, courageux, puisque tu le veux, un jour, Tom Bilibi alla vendre les œufs de ses poules au marché de la ville. Quand elle vendait tous ses œufs, il reprit le chemin de sa maison pour aller plus vite. Il passa par la forêt. Soudain, elle aperçut au milieu du chemin
un homme qui tenait un pistolet à la main. C'est un brigand, pensa tout de suite Tom Bilibé. En ce temps-là, il y avait encore des brigands qui attaquaient les voyageurs dans les chemins déserts. Tom Bilibé s'arrêta. Que faire? Se retourner et s'enfuir? Mais le brigand était armé. Il le tuerait. Le brigand s'approcha. Il dit à Tom Bilibé: donne-moi ton argent ou je vais te tuer. Donnez à un brigand tout l'argent de ses œuvres mais Tom était malin. Je vais vous donner mon argent. Monsieur le brigand, dit-il, en ôtant poliment son bonnet. Mais tout d'abord, s'il vous plaît, voudriez-vous tirer une balle ou deux dans mon bonnet? Pourquoi me demande-t-il cela? Eh bien, voilà. Quand on sera au village, qu'un brigand a pris mon argent, on se moquera de moi. Mais si l'on voit que mon bonnet a été déchiré par des balles, on dira: Tom Bilibé s'est battu avec le brigand. Il est courageux. Puisque tu le veux, mets ton bonnet sur cette branche. Et le brigand tira une fois, deux fois.
S'il vous plaît, monsieur le brigand, voulez-vous tirer encore une fois? Non, dit le brigand. Mon pistolet n'avait que 2 balles. Merci beaucoup, dit Tom Bilibi. Puisque vous n'avez plus de balles, je peux me sauver. Et Tom Bilibi, qui était tout petit, se glissa dans les buissons où le brigand ne put le suivre. Voilà comment Tom Bilibi échappa au brigand et garda l'argent de 6 œufs.